أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ مال کے بدلہ میں جنت کے محل کی خریداری، یہ مالک بن دینار اور ایک نوجوان کا سودا ہے۔ مالک بن دینار ایک بہت ہی مشہور ولی اللہ گزرے ہیں۔ اس کے بارے میں کافی ساری قصے مشہور ہیں۔ تو یہاں پہ جعفر بن سلمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ کا بصرہ میں گزر ہوا۔ پھرتے پھرتے ایک علیشان محل پر پہنچے، اندر گئے تو دیکھا کہ اس پر مستری اور مزدور لگے ہوئے ہیں، اور ایک طرف ایک نہایت خوبصورت نوجوان، ہم نے کبھی ایسا حسین شخص نہ دیکھا تھا، اس محل کی تعمیر کا انتظام کر رہا ہے، اور معماروں اور مزدوروں سے کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں کام اس طرح کرو۔ یہ دیکھ کر مجھ سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے کہا، دیکھتے ہو یہ جوان کیسا حسین ہے اور اس مکان کے بنانے پر کس قدر حریص ہے۔ مجھے تو اس کی حالت پر رحم آتا ہے، اور جی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اس کو مخلص و برگزیدہ بنا دے۔ کیا عجب ہے کہ یہ نوجوان جنت کے جوانوں میں سے ہو جائے۔ ہم اس گفتگو سے فارغ ہو کر اس جوان کے پاس گئے اور سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا، مگر مالک رحمت اللہ کو اس نے نہ پہچانا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے پہچانا تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور بہت اوبگت کی اور عرض کیا، حضرت کیسے تکلیف فرمائی؟ مالک رحمت اللہ نے فرمایا، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس محل میں تمہارا کس قدر مال صرف کرنے کا ارادہ ہے؟ کہا 1,00,000 درہم۔ مالک نے کہا، یہ سب مال تم مجھے نہیں دے سکتے کہ میں اسے موقع پر خرچ کر دوں اور تمہارے لیے اس سے عمدہ محل کا ذمہ دار ہو جاؤں، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا سامان، لونڈی، غلام، خادم، سرخ یاقوت کے کبے، خیمے سب ہوں گے، اور محل کی مٹی زعفران اور مشک کی ہوگی، اور تیرے اس محل سے پائیدار اور بہت وسیع ہوگا، ابد الاباد تک قائم رہے گا، اور اس کو کسی میں مار کا ہاتھ نہ لگا ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے کن فرمانے سے بنا ہوگا۔ اس جوان نے کہا، آپ مجھے آج رات کی مہلت دیجیے اور کل صبح پھر تشریف لائیے۔ مالک رحمت اللہ نے فرمایا، بہت بہتر۔ جعفر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمت اللہ کو تمام رات اس جوان کا خیال رہا۔ جب صبح ہونے کے قریب ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خوب دعا فرمائی، اور صبح ہی ہم دونوں پھر اس کے پاس پہنچے۔ دیکھا کہ جوان محل کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ جب اس نے مالک رحمت اللہ کو دیکھا بہت خوش ہوا اور کہا، کل کا وعدہ بھی یاد ہے؟ مالک رحمت اللہ نے فرمایا، ہاں یاد ہے، کیا تم ایسا کرو گے؟ کہا، ہاں ضرور۔ یہ کہہ کر اس نے مال کے توڑے منگائے اور ان کے سامنے رکھ دیے، اور دوات، قلم اور کاغذ منگایا۔ مالک رحمت اللہ نے اس کاغذ پر اس مضمون کا اقرار نامہ لکھ دیا۔ اقرار نامہ کچھ اس طرح لکھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تحریر اس غرض سے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا محل بمعاوضہ اس محل کے دلانے کا ضامن ہو گیا ہے۔ یہ تحریر اس غرض سے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا محل بمعاوضہ اس محل کے دلانے کا ضامن ہو گیا ہے، اور اگر اس محل میں اس سے زیادتی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور بمعاوضہ اس مال کے میں نے اس کے لیے ایک اور محل جنت میں اس کے محل سے زیادہ وسیع خرید لیا ہے، اور وہ محل اللہ تعالیٰ کے سائے اور قرب میں ہوگا۔ فقط یہ تحریر نامہ مالک بن دینار نے کاغذ پر لکھ لیا۔ یہ لکھ کر اس جوان کے حوالے کیا، اور وہ سب مال لے آیا اور دن بھر میں سب کا سب تقسیم کر دیا۔ شام کو مالک کے پاس رات کے گزارے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس واقعہ کو 40 دن نہ گزرے تھے
کہ ایک روز मालिक सुबह की नमाज से फारिग होकर तशरीफ ले जा रहे थे कि यकायक महराब पर जो नजर पड़ी देखा तो वही कागज जो उन्होंने जवान को लिख कर दिया था रखा हुआ है। खोल कर देखा तो उसकी पुश्त पर बगैर स्याही के ये लिखा हुआ है कि ये अल्लाह अजीज हकीम की तरफ से मालिक बिन दीनार के लिए बारात और फारिग खत्ती है। जिस महल की तुमने हमारे ऊपर जमानत की थी वो हमने उस जवान को दे दिया। 70 हिस्से और ज्यादा दिया। दोबारा सुन लें। ये अल्लाह अजीज हकीम की तरफ से मालिक बिन दीनार के लिए बारात और फारिग खत्ती है। जिस महल की तुमने हमारे ऊपर जमानत की थी हम वो हमने उस जवान को दे दिया। 70 हिस्से 70 हिस्से और ज्यादा दिया। मालिक ये देखकर हैरान रह गए और उसे लेकर उस जवान के घर गए। देखा तो उसका दरवाजा सयाह है और घर से रोने की आवाज आ रही है। हमने जवान का हाल पूछा तो मालूम हुआ कि वो कल मर गया है। फिर हमने गुस्ल देने वाले को बुलाकर पूछा कि क्या तुमने उस जवान को गुस्ल दिया है। उसने कहा हाँ मैंने ही दिया है। मालिक ने पूछा अच्छा बयान करो उसकी मौत किस तरह हुई। कहा उसने मरने से पहले मुझसे ये कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको तुम गुस्ल व कफन देना और एक पर्चा दिया और ये कहा कि इस पर्चा को कफन में रख देना। मैंने इस पर्चा को कफन में रख दिया और उसे दफन कर दिया। मालिक ने वो पर्चा जो मेहराब से मिला था निकाल कर दिखाया। वो देखकर फौरन बोल उठा खुदा की कसम वो यही पर्चा था जो मैंने कफन के अंदर रख दिया था। इसके बाद एक जवान खड़ा हुआ और मालिक से कहा मैं आपको 2 लाख दिरहम देता हूँ आप मेरे लिए भी ऐसे महल के कफील हो जाइए। फरमाया हो गया जो होना था वो बात गई अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। इसके बाद मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह जब कभी इस जवान को याद करते थे रोते थे और इसके लिए दुआ फरमाते थे। दोस्तों मालिक बिन दिनार बहुत बड़े बुजुर्ग बहुत बड़े वलीउल्लाह गुजरे हैं। सुना है कि अवाइल में वो भी बहुत ज्यादा शराब पिया करते होते थे। उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जिसे ये बेहद ज्यादा प्यार करते थे। ये शराब के नशे में होता था। उसकी बेटी उसकी दाढ़ी को पकड़ के उससे खेलती होती थी। तो फिर उसकी बेटी का बचपन में ही इंतकाल हो गया। एक रात वो ख्वाब देखता है कि एक बहुत बड़ा अजदहा है जो उसके पीछे भाग रहा है। ये जान बचाने की कोशिश में आगे आगे भाग रहा है। सख्त डरा हुआ है। पसीने छूट रहे हैं। कोई रास्ता नजर नहीं आता बचने का। रास्ते में एक बूढ़ा बुजुर्ग सफेद कपड़े पहने मिलता है। तो मालिक उसको कहता है कि बुजुर्ग ये अजदहा मेरे पीछे पड़ा हुआ है इससे मेरी जान छुड़ा देना। बुजुर्ग ने कहा मैं बहुत बूढ़ा हूँ मैं कमजोर हूँ मैं आपको नहीं बचा सकता। आगे जाइए खुद को बचाने की खुद ही कोशिश करो। आगे भागता है। अजदहा पीछे है ये आगे है। एक जगह आती है कि आगे जहन्नम उसको नजर आ जाती है। अब आगे जहन्नम है पीछे अजदहा है दोनों तरफ हलाकत है तबाही है। मालिक बिन दिनार बीच में से मुड़ गया फिर भाग रहा है। वही बूढ़ा बुजुर्ग सफेद कपड़े पहने दोबारा उससे मिलता है। फिर ये उसकी मिन्नतें करता है कि मेरी जान बचाओ इस अजदहा से। वो बूढ़ा कहता है कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है मैं कमजोर हूँ। लेकिन ये सामने एक महल है वहां चले जाओ हो सकता है वहां पर मुसलमानों की अमानतें हैं हो सकता है आपकी कोई अमानत पड़ी हो और वो आपकी मदद कर सके। ये उस महल की तरफ भागता है। जब करीब जाता है तो उसकी बेटी उसको देख लेती है भाग के आती है मालिक से मिलती है। बाबा क्या हो रहा है। तो कहता है अजदा है पीछे से उससे मेरी जान बचा दो। तो बेटी ने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं अजदा अब आपके पीछे नहीं आएगा। फिर बेटी से पूछता है कि इस तरह एक बूढ़ा बुजुर्ग 2 दफा मिला। मैंने उसे बड़ी मिन्नत की कि मुझे बचा लीजिए तो कह रहा था कि मैं कमजोर हूं मैं आपको नहीं बचा सकता।
फिर उसने मुझे इस महल का रास्ता दिखा दिया, मैं इस तरफ भाग आया तो वो बूढ़ा बुजुर्ग कौन है, आप उसको जानती हैं? तो फिर बेटी ने कहा कि ये जो अजदहा है ये आपके बुरे अमाल है जो आपको जहन्नम में लेके जा रहे हैं, जहन्नम में लेके जाएंगे, और ये जो बूढ़ा बुजुर्ग था जिसने सफेद लिबास पहना हुआ था वो आपके कमजोर अमाल हैं जो आपको जहन्नम जाने से नहीं बचा सकते। मालिक बिन दिनार जब ख्वाब से उठते हैं, नींद से उठते हैं तो नहायत घबराहट में होते हैं। उसी वक्त उसने तौबा कर ली और फिर ऐसी तौबा कर ली कि दूसरों लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ जमानती बनता है और अल्लाह से घर मांगता है, जन्नत में घर मांगता है किसी के लिए तो अल्लाह ताला उसकी जमानत कबूल कर लेता है और उस नौजवान को 1 लाख दिरहम के बदले में वो घर तो क्या उससे 70 गुना बड़ा घर अता कर देता है जिसमें सब चीजें होती हैं। और वो घर कभी तबाह नहीं होगा, कभी खस्ताहाल नहीं होगा, हमेशा कायम दायम रहेगा। उसमें लुंडियाँ होंगी, उसमें नौकर होंगे, उसमें खेमे होंगे, उसमें कुब्बे होंगे, उसका जो गारा और मिट्टी होगी वो मुश्क और जफरान का बना होगा और किसी मिस्त्री मजदूर का हाथ उसको नहीं लगा होगा, अल्लाह ताला के कौन से वो बना होगा। तो मालिक बिन दिनार एक ख्वाब की वजह से जब दिल से तौबा कर दिया उसने तो अल्लाह ताला ने उसको इतने बड़े मुर्तबे पर फाइज कर दिया, इतना बड़ा जमाने का वलीउल्लाह बन गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।